बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पेशावर प्रेस क्लब में खिदमत फाउंडेशन के मरकजी सदर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब के साथ हमारी खिदमत फाउंडेशन की टीम है, इसमें जनाब शाकिर सिद्दीकी साहब जनरल सेक्रेटरी फाउंडेशन, पेशावर खिदमत के सदर अब्दुल हसीब साहब और हमारी मीडिया की टीम मौजूद है। ये आज की प्रेस ब्रीफिंग पेशावर प्रेस क्लब में हम चाह रहे थे कि जो खिदमत फाउंडेशन ने गजा और फ़लस्तीन में जारी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं या वहाँ की सूरत हाल जो हो रही है और जब फ्यूचर में मजीद करने क्या करने जा रहे हैं, इस हवाले से आप सहाफ़ी हज़रात को भी और हमारी इन सबको भी ये अपडेट उनके साथ शेयर भी करना चाहते थे और चाह रहे थे कि आपके साथ ये हमारी कोशिश हो जाए। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ जो आपके सामने सूरत हाल भी रखे और उसमें जो हमारी कामों की तफसील होगी और फ्यूचर में क्या प्लानिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब का उनके ज़िम्मेदारान का मशहूर हूँ कि उन्होंने खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को हमेशा की तरह आज भी मौका दिया कि वो अपनी बात आप सबके सामने रखें और आपके ज़रिए तमाम आवाम तक ये बात पहुँच सके। फ़लस्तीन और ख़ास तौर पे गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें खिदमत फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, ये मेरा आज का मौजू है। लेकिन उस काम की तफसीलात बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नक्शा आपके सामने रखूँ कि वहाँ पर हालात कैसे हैं और वहाँ पर काम कैसे हो रहा है। थोड़ा तसव्वुर कीजिए कि खुद ये गज़ा की पट्टी है कितनी। ये कुल 41 किलोमीटर लंबी और 7 से 11 किलोमीटर चौड़ी एक तंग सी पट्टी है और इसका कुल रकबा जो है 363 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और अगर पूरे इसराइल का रकबा आप कंपेयर करें जो कि 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका ये 1.6% बनता है। तो कुल 1.6% में 22 लाख लोग रहते हैं और 98% से ज़ायद के इलाके में 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग रहते हैं। और ये जो 22 लाख लोग रहते हैं, ये किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप ऐसे कीजिए कि गज़ा की पट्टी का 59 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इसराइल के साथ है, 40 किलोमीटर मेडिटरेनियन सी है जो कि इसराइल के कंट्रोल में है और 13 किलोमीटर मिस्र के साथ बॉर्डर है और वो बॉर्डर भी अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल तौर पर इसराइल के ज़ेरे असर। तो ये 22 लाख अफराद जिस तरह से ये ज़िंदगी इस जंग से पहले गुजार रहे थे, वो भी आपके सामने रहनी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ एक पावर प्लांट है जो कि फ्यूल से चलता है बिजली के लिए और वो फ्यूल भी इसराइल से आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बकिया सारी जो ज़रूरियात हैं वो इसराइल से आती है। पीने के पानी की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो 96% नाकाबिले यानी इस्तेमाल है, वो पिया नहीं जा सकता। इसलिए 3 डिसैलिनेशन प्लांट थे जो समुद्र के पानी को इस काबिल बनाते थे और ये 7% ज़रूरियात पूरी करते हैं उस इलाके की। उसके अलावा 13% पानी जो है वो 3 पाइपलाइनों की सूरत में इसराइल से आता है। बकिया फिल्ट्रेशन प्लांट से ये काम चलाए जाते थे। खुराक की सूरत हाल ये है कि जंग से पहले 500 ट्रक रोजाना की बुनियाद पर रफा बॉर्डर से क्रॉस करके गजा में दाखिल होते थे ताकि वहाँ के लोगों की जरूरियात पूरी की जा सके। इन हालात में जब 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, यहाँ ये भी ध्यान रखे रहे आपके कि इस 22 लाख की आबादी में 70% जो है वो नौजवान है। बेरोजगारी वहाँ पे 47% है और अगर बेरोजगारी नौजवानों में देखें तो वो 70% से भी ज्यादा है। इन हालात में जब 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई और फौरी तौर पर जब बिजली काट दी गई और पानी की पाइपलाइनें मुनक़ता कर दी गई और डिसैलिनेशन प्लांट को भी हिट कर दिया गया और वो जो रोजाना की 500 की तादाद में ट्रक खुराक के गजा आते थे उनको भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। तो आप यूँ समझिए
کہ اوپر سے تو بم آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں بھوک اور پیاس سے مارنے کا بھی پورا بندوبست. اور اس کے بعد صحت کی سہولیات. 36 اسپتال اب 40 دنوں کی جنگ کے بعد ان 36 میں سے 2-3 اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ کوئی سروسز دے سکیں کیونکہ ان کا فیول ختم ہے, جنریٹر ان کے بند ہو چکے ہیں اور اب تو اسپتالوں کے اندر بھی آرمی گھس رہی ہے. ان کے 72 سے زائد جو میڈیکل سینٹرز ہیں میجورٹی اس وقت بند ہے. اب ان حالات میں دیکھیں کہ 40 دن میں ہوا کیا وہاں. 14,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. ان میں 70% سے زائد بچے اور عورتیں ہیں. اور بچوں کی صرف اگر آپ تعداد کو دیکھیں تو 136 بچے روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں. ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے. ان حالات میں آپ یہ بھی تصور کیجئے کہ 35,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں جن کو بیڈ نہیں ملا اسپتال میں اور ان کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جو آبادی وہاں 22 لاکھ کی تھی اس میں سے 16 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں چونکہ ان کے گھر مسمار ہو گئے ہیں. 2.25 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور 50,000 سے زائد گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. مساجد تباہ ہوئی ہیں, اسپتال تباہ ہوئے ہیں, چرچز تباہ ہوئے ہیں, اسکول تباہ, 250 سے زائد اسکول تباہ ہوئے, 100 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس شہید ہوئے ہیں. اور جو یو این کی ریلیف ایجنسیز وہاں پہ کام کرتی تھی اور خاص طور سے انروا جو وہاں پہ مین پلیئر ہے اس کے 112 ورکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس جنگ کے دوران. ان حالات میں جبکہ 16 لاکھ لوگ بے گھر ہیں اور کیمپوں میں, اسکولوں میں, اسپتالوں میں اور سڑکوں پر رہ رہے ہیں یا کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں, ان کی خوراک کی میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی. اور پھر یہ سارا بارڈر پوری طرح سے کنٹرول میں ہے اسرائیل کے. کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. فضائی رابطے تو سرے سے ہے ہی نہیں کیونکہ ایک ہی ایئرپورٹ تھا, کب کا وہ ختم کر دیا گیا. عزیزان محترم, ان حالات میں 7 تاریخ کو جب یہ واقعات شروع ہوئے تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے, جو کہ آپ کی آرگنائزیشن ہے, پاکستان کے عوام کی آرگنائزیشن ہے, اس نے اسی دن میٹنگ کی اور فوری طور پہ رابطے کیے. غزہ کے اندر جو ہمارے پارٹنرز تھے, انٹرنیشنل این جی اوز جو کام کر رہے تھے, وہاں پہ ہم 2018 سے کام کر رہے تھے اور اب تک یعنی اس جنگ سے پہلے تک ہم 18.5 کروڑ روپے کا کام کر چکے تھے. 5 این جی اوز ٹرکی کی, جن میں ایک IHH ہے جو وہاں کی سب سے بڑی این جی او ہے, ہیرات فاؤنڈیشن ہے, جینسیو ہے, غازی دستک ہے, اونسر ہے. یہ 5 این جی اوز فزیکلی وہاں پر موجود تھیں. ان سے ہم نے 8 تاریخ کو رابطہ کیا, ان سے MOU ہم نے سائن کیا اور فوری طور پہ وہاں پہ ریلیف کا کام شروع ہوا. ہارٹ میلز پہنچانا شروع کیے, میڈیسن پہنچانا شروع کی اور جو ضروریات کو وہاں پہ دینا شروع کی. اور اسی دن سے ہمیں رپورٹنگ بھی آنا شروع ہو گئی کیونکہ آفیسز ان کے وہاں پہ موجود تھے, ہماری اپنی جیکٹس موجود تھے, وہاں پہ لوگ موجود تھے, پیسے ٹرانسفر ہوئے اور وہ کام شروع ہو گیا. $3 لاکھ سے یہ کام فوری طور پر ہوا, تقریباً 10 کروڑ روپے سے. اور اس کے بعد جب یہ مکمل ہوا تو اتنے کے معاہدے ہم نے مزید ان سے کر لیے. یہ کام اندر جاری رہے گا. اسی دوران ہمارے نائب صدر محترم عبدالشکور صاحب فوری طور پہ مصر پہنچے اپنی ٹیم کو لے کر. ناروے سے ہمارے ساتھی وہاں پہنچے, ایک امریکہ کے ہمارے ساتھی وہاں پہنچے. تو عبدالشکور صاحب جو کہ نائب صدر ہیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے, انہوں نے وہاں جا کے تمام لوگوں سے ملاقات کی, ذمہ داران سے, وہاں کی ایجپشن ریڈ کریسنٹ سے ملاقات کی, پاکستان ایمبیسی سے ملاقات کی. کچھ این جی اوز جو کہ مصر کی ہیں ان کو مصر کی حکومت نے الاؤ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کرائسس میں کام کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل این جی او سے پارٹنرشپ کر کے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے ذریعے آپ سامان اندر بھیج سکتے ہیں. تو وہاں پہ الخیر المصر ایک بڑی این جی او ہے اور ایک ایجپشن فوڈ بینک ہے, ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے ہیں اور $5 لاکھ کا سامان ہم فوری طور پہ ان کے ذریعے بھجوا رہے ہیں. جس وقت وہ وہاں گئے ہوئے تھے اسی دوران NDM میں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو پاکستان کی ہے, گورنمنٹ کی ہے, انہوں نے خدمت سے رابطہ کیا اور ہم نے ان سے تعاون کیا اور الحمدللہ ہم 90 ٹن سامان
कार्गो बोइंग 747 के जरिए वहां भेजने में कामयाब हुए हैं थ्रू पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड एनडीएमए। और आपकी इत्तला के लिए कि इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने वहां पे सामान रिसीव किया और खुद हमारे लोगों ने अल अरीश पोर्ट पे उस सामान को रिसीव किया और उसके बाद इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के जरिए उस सामान को अंदर भिजवाया गया। ये सारे काम चल रहे हैं। अब फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? हमने एनडीएमए से बात की है, फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे जलील साहब, उनसे मैं खुद मिला हूं, मैंने बात की है। उनसे मैंने कहा है कि आप ये रास्ता ओपन रखिए जहाजों के जाने का और इसके अलावा सी के जरिए सामान भेजने का। अल खिदमत फाउंडेशन इंशाअल्लाह जहाजों का किराया देने के लिए भी तैयार है और सारा सामान भेजने के लिए भी तैयार है और सी के जरिए कंटेनर दर्जनों की तादाद में हम भेजने की पोजीशन में है, उसके लिए भी तैयार है। इसमें हमें वो परमिशन मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट वीक में एक और बड़ा जहाज 90 टन का इंशाअल्लाह हम रवाना करने जा रहे हैं। ये है सामान की तरसीम। इसके अलावा हमने फौरी तौर पे तय किया कि हम 10 फुली इक्विप्ड क्वालिटी एम्बुलेंसेस ब्रांड न्यू तैयार करते हैं और उसके बाद हम वेज एंड मीन्स तलाश करेंगे थ्रू गवर्नमेंट और अदर्स ताकि उनको वहां पर भिजवाया जाए।